तमे कोठी आछो धन तमे कुआड़े जाइछो आज पर सावित्री व्रत मु पर तुमको बंधापना करके तमर पादुका जल पाई मु पर मो व्रत भंग करबी हेले तमे कुआड़े जाइछो धन मो सुना ए धन तमे कुआड़े जाइछो हे भगवान आज बल दिन भी तांकर टिके भी मने नहीं कुआड़े जाइछंती जे चाह भी हो से माने आसीबा पर्यंत मते तो अपेक्षा करबा पड़िबो ना हां से माने आसीले ना मु तांको बंधापना करके मो व्रत भंग करबी ताले जाए मु मो स्वामी को एकी अपेक्षा करी थी आज परा सावित्री व्रत तुम कौन टिके भी मने नहीं कि तू प्रथमे कुह तुम्हें निज को निज कौन भावुछ कौन भाविली मु खाली एति भावुछि जे मोर तो परम सौभाग्य जे मु तुम परी स्वामी पाइछि बोली एमिति भावुछि कौन मो परी स्वामी पाइछि जे तुम सर्वना इंद्र चंद्र को मान बनाई लाइव बसी स्वामी तुम कौन होची तमे करो आज पवित्र दिन भी तमे पुणी मता पी के आसी छ तू कौन कहिलो तू मत मदा कथा कहिबो मो होची राजा को मोर सकाल का मोर चालने वाला का तू कहबे लग केबे स्वामी मु तम स्त्री कहूची मु तम स्त्री कहूची कौन तू से अधिकार के दिन तो हारी सारी छु एमिति बड़ की बुलेला की एते बड़ अधिकार मते वंचित करू छजे मु की भूल करी छी के आपण कर तू स्वामी का कर्तव्य मान कर जाने छु मो अपा होछंती विजयगढ़ राज्य राजकुमारी आउ तू मो अपा को तो बासन मांगे पापाई आदेश देबो तो एते कहा मु काई के आदेश देबी आपण मते भूल बुझिछंती के कहला जे मु आपण को बोली
କହୁଛି ବୋଲି ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ସେମିତି କରିନି रे अलक्षणी सब स्त्री एमती धरा पड़ा पर निजक भल देखती सफे हंती रे अलक्षणी आज मु तो छाड़बी नहीं आज मु तो बारू बारू मारिदेवी आज बोले पवित्र दिन मत हाथ उठे पारी पारुछ हे अलक्षणी सेठी पाई कर आज सावित्री व्रत रखी मु दबा पाई कर सेठी उपवास रही भूल कर आज बोली दिन मत हाथ उठे मारी पारी मारे धरा मत मारी दियो मारू मारू तू मत जवाब कर छो मु काहे की जवाब देबी धरा मारू मारू मत मारू देले बिना मु भाभी नेबी जे मोर सेटा होछि सावित्री व्रतर फल पाई जाइछि बोली भाभी नेबी मु काहे की आपण को जवाब दे पारिबी कहीं मु तो गोटे छोट घर रही मुझे को जवाब देवी आपण तो जन राजा को बुझा चेष्टा करते मुझे किसी भी भूल करेनि लोकर कथा को धरिकी आपण बोधे मत एमती भावुंट सेमती करते आमर एत बड़ सुनार संसारटा पर कथा को धरी आमर सुना संसार को भांगी दिंतुनि मो कथा को थोड़े विश्वास कर मुझे काम करनी कौन तू सत कहु हाँ मु सत कहूँ आज कल दिन में तुमको मिछ कही पारि अरे मो अपा होची मो मां समान और तू मो मां समान अपा को तू बासन मानवा पाए आदेश देव तो ये ता सही करानी आपण जदि आपण फोन कथा को धरिकी विश्वास करी पर लोकर कथा को धरिकी यदि विश्वास करूछथि आपण को बड़ी को मु भाषा बाजवा पाई कहि ठीक अछि मु काहे की भूल भाभी मनुष्य सहित तब से मारू 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 मारी देली बिना मु मरी जीवी पछे हेले मु आपण को जवाब दे पारिबी खाली मु मनटा को निश्चय बुझे देबी कि मु परा बंधु बांधी छिलु साथी रे
ଆଉ ମୋ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପର କଥାରେ। ବଚନେ ବିଧାତା ଲେଖିଛି ଏ କଥା ଆସିବ ଏମିତି ଦିନ ସୁଖରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଖରେ କାଟିବ ଦିନ ଜୀବନ କରିଛି ମରଣ ବାଟକୁ ମରଣ ଆସିଲେ ହାରେ କେମିତି କାଟିବ कौन होची आज बोली सावित्री व्रत दिन तू बहुटा ऊपर को हाथ उठाउछु तो टिके लज्जा लागुनी तू जाने बापा ए सामान्य नारी रहे हे हो तू कोने आलो ना कोनी देखो हे तोते बासन मांदी बापा आदेश देवा ता सासरे केमिति तोते से कथा लेबे के कोन कहला मु तो मो घर काम निजे कली एतिरे मते किए कोन कहिछि कि मोर कोन घर काम करिवार अधिकार नाही। अरे ए बा तोर समिति किछ काम करिवार तोर अधिकार नाही। देख रा लक्षणे देख एते हेला पर भी मो बा तो सब खर कहिछि हौ हेला जहा हेबार तो हे जाइछि ए कथा को आग को न बढ़ी एठी विराम कर दियो नहेले बापा जानिले तांको मन को बहुत कष्ट होबो। हेलो रे बा तू महान अपा तू महान तो भले नारी आज ए दुनिया रे थिले ए दुनिया केते आग को जाय थान। अरे कोन होइछि ए नमस्कार को तुझे कोई भिड होइछ नहीं तो बापा एमिति किछि तो हेली आपण ते व्यस्त होचंती काकी आपण निश्चित रे कांत बापा कौन किछि हेगे बाबू साहेब बड़ा हे गलेनी तो काली राजा हेबे सेइति पाए इंद्रचंद्र किछि मानु नाहंती बहुरानी कोन गोटे भूल करि देले बोली आज बोली सावित्री व्रत दिन बहुरानी ऊपर टाको ए हाथ उठाई देछि। बसंत तो बा जहा कहछि ताकर सत बसंत तू मद पीछु हां जेते में मो मध मिचका कहि हां बापा मो मद पी जाइछि। अरे रक्षणा कुलांगार तुई नमरी बंचिलु किया तोते मोर पुत्र कहिला बेला तू लागु अछि मते गुना एते बदली गलो आज मद कहि कि पीलु एते बदली गलो कुलांगार बसंत छी शीशरे ए तर खुशी गलो तू तो लाज लगे रे कथा बापा मो आपण को हाथ जोड़ी कहूछि आज दिन पर मो स्वामी को क्षमा कर दियंतु आ केबे भी सेति भूल करिबेनी बापा मो ताको संभाली नेबी। हां बापा हाँ बापा घर इज्जत पर को लाभ ए कथा को आग को न बढ़े एठी विराम कर दियंतु बापा।
ତମେ ମାନେ କହୁଛ ବୋଲି ଏ କୁଲାଙ୍ଗରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋ ଅବସର ପରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ। ରାଜା ହୋଇ ଯଦି ଏମିତି ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଲିଲେ ଏ ଜନସମାଜ କାଳେ କହିବେ ପୁଣି ମଦ ପିଇକି ମୋ ବୋଉକୁ ହାତଟି ଦେଇଛି। ଆରେ ଏ କୁଲାଙ୍ଗର ଯା ବୋଉକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ନା ବାପା, କ୍ଷମା ମାଗି ଆଉ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିହୁରା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କରିଦେବେ ନା ବାପା ଆପଣ? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୋଧେ ମୋର ବି ଭୁଲ ଥିବ ବାପା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼। ଆଜି ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଧନ, ତମେ ଆଗ ବସିଲ, ତମକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧାପଣା କରିବି ଆଉ ମୋ ବ୍ରତଟା ପୁରା ଭଙ୍ଗ କରିବି। ଆସ ବସ ଧନ, ଆସ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ଦେଖିଲ ବସିର ପଶୁ ମୋ ବୋଉଠାରୁ ଭଲ ଭଲ ଶିଖ। ଆଉ ଚୁପଚାପ ଯା ଆଉ ସେଇଠି ବସ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଲୋ ଏ ଅପା, ମୋ ମଦ ପିଛି ବୋଲି ମୋ ବାପା ଜାଣିଗଲେ, ଏବେ କଣ ହେବ ଅପା? ମୁଁ ତୋତେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ଏ ନୂଆ ବୋହୂଟାକୁ କିଛି କହିବୁନି ବୋଲି। ଏ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି। ଏବେଠାରୁ ବାପାକୁ ତା ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ଦେଖିବୁ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଆମ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଉଠବସ କରେଇବ। ହଉ ହେଲା, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତୋତେ ଗାଲି ଦେଇଛି। କିଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି ଭାଇ। ହଉ ଅପା, ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି ଖରାପ ଭାବିବି? ହଉ ଭାଇ, ତୁ ଏଥର ଯା ବୋହୁରାଣୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ପଠେଇ ଦେବୁ। ଆଜିର ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ଆଉ କିଛି ଘରକରଣା କାମ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ନା ଅପା, ତେବେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ତୁ ଯା। ଠିକ ଅଛି ଅପା। तमर शाखा और शाखा केते दूर को लंबी ब्रह्मा भी कल्पना कर वर्षा को पसंद ठार माल भी खुईदेल पुणी एठार बाहर करके समाधान करदेल। तो किसी बुझीपारे मो ना परा विशाखा मोर शाखा प्रशाखार सीमा नहीं कि कलना से परा मो ना विशाखा। एबे मोर परवर्ती लक्ष्य से अलक्षणी वर्षा। से अलक्षणी वर्षा को मु विष दे मारिदेवी।
ତାପରେ ସେ ମଲା ପରେ ତା ମରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବେ ମୋ ବାପା ସେଇ ବସନ୍ତ। ତାପରେ ମୋ ବାପାକୁ କହି ତୁମକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରେଇବି ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମହାରାଣୀ। ସାବାସ ବିଶାଖ ସାବାସ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଥର ଆସ। ଏଇ ଦେଖ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏଇ ତ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ତକ ମିଶେଇଦିଏ। ଅପା କଣ ହେଲା କି ଅପା? କାହିଁକି ମତେ ଡାକିଥିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ କହିଥିଲି କି ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିବେ ବୋଲି ଖବର ପଠେଇଥିଲେ ପରା। ମୋ ଭାଇକୁ ପଠେଇଥିଲି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ। ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବାବୁ, କଣ କହୁଥିଲ? ତମେ କିଛି ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ନା ନା ଖାଇନି। ମୁଁ ପରା ବ୍ରତ କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଣି ଛଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁହଁ ସାବାସ ବାବୁ, ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛ। ହେଲେ ବାବୁ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଥିଲ? ଏଇ ଆମ ରାଜବଂଶରେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି। କି ପରମ୍ପରା ଅଛି? ମୋ ମା ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଶାଶୁ ଥିଲେ ଏକଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହଁ ହଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଜନ, ମୋ ମା ବୋଲି। କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି ଅପା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ହଁ ଏଇ ଆମ ବଂଶର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଗୁରସ ପିଇବାକୁ ହୁଏ। ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଁ ନୁଆ ବୋହୁ, ହଁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛ। ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଗୋରସ ପିଇବ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମିତି କରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ତମେ ଏଠି ରୁହ, ସେ ଗୋରସ ଆଣିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଆଣିଦିଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମିତି କରିବି। ପ୍ରଥମେ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଗୋରସଟାକୁ ପିଇଦେବି। ହଁ ନୁଆ ବୋହୁ, ଏଇ ନୁଆ ବୋହୁ, ଏଇ ଗୋରସଟା ପିଇଦବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବନି, ସବୁ ଯାକ ପିଇଦବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ ଆସିପାର। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଅପା। ରଥରୀ ଯା, ଏଥର ତୁ ମରିବୁ। ସେଇ ଗୋରସରେ ମୁଁ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ସେଇ ବିଷ ମିଶା ଗୋରସ ପିଇଲା ମାତ୍ରେ ତୁ ମରିବୁ। ଆଉ ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ବସନ୍ତ ମାନେ ମୋ ସାବତ ଭାଇ ବସନ୍ତ, ସେ ବି ତତେ ଧୁରି ଧୁରି ମରିଯିବ। ତାପରେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ବାପା ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହି ବାଦଲକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରେଇବି ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମହାରାଣୀ। ତାହେଲେ ଯାଏ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
हे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି କରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଉପବାସ କରି ଯେ ଏତେ ସରଳ ଏତେ ନମ୍ର ତାକୁ ମୋ ହାତ ଉଠି ପଡ଼େ ମୋତେ ଏ କଥା ଭାବି ମୋତେ ନିଜକୁ ନିଜ ବହୁତ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋ ପ୍ରିୟ ବର୍ଷାକୁ ମୋ ହାତ ଉଠେଇଦେବି ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଥିଲି କି ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରି ଉଠେଇଲି ବୋଲି ମୋତେ ଏ କଥା ଭାବିବାକୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ନିଜ ବହୁତ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏଥର ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ କି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ମୋ ନିଜକୁ ତମକୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ବୋଧେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଆଉ ଥକି ବି ଯାଇଛ ଆଶା କର ତମେ ଥକି ଯାଇଛ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଟିକେ ମଞ୍ଜାଲି ଦେବି ତମକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବ ହଉ ପ୍ରିୟା ଆସ କର ହଁ अरे बंधु तमें बंधु मु भीतर को आसी पारे कि बंधु बंधु कौन बंधु मेरे को बंधु आसी कौन अनुमति मांगे बंधु केମିତି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆଶା କରେ ତମେ ଭଲ ରହିଥିବ। हाँ बंधु ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି।